Giduso nga 35 milyones ka pesos nga budget para sa fuel subsidy sa mga driver sa dakbayan sa Sugbo. Gituki pag maayo, pinagis pag sukit-sukit sa mga sakop sa konsiho. Detalye sa report sa Aeronato kini pinagi sa pagpamati ni katropang Crystal Joy Felerca. Live report. Gipahigayon kagahapong adlaw ang first budget hearing sa Cebu City Council sa giduso nga supplemental budget number 1 ning tuig 2026 ug usa sa gituki ang 35 milyones pesos nga fuel subsidy para sa mga drivers. Matod sa Chief of Staff ni Mayor Nestor Archival nga si Kenneth Siasar nga sa pagkakaroon padayon pang ilang pagpangolekta sa listahan sa tanan drivers tungod kay di lang kinilimitado sa mga habal-habal drivers apan lakip na ang mga jeepney drivers, taxi drivers ug tricycle drivers. Tungod niini, di pa matino kung tagpila ang mahatag ngadto sa mga benepisyaryo tungod kay wa pa ma-finalize ang gidaghanon apan gilauman na nila ang 10,000 ngadto sa 15,000 ka mga benepisyaryo. Nisugyot si Konsehal June Alcover nga gamiton ang lista sa syudad sa rehistradong mga habal-habal drivers nga ana karon sa kapin 8,000 aron nga masiguro nga matagaan gyud ang angay matagaan ug malikayan ang adunay magpalista bisan og di kini mga habal-habal drivers. Nisugyot usab si Konsehal Harry Iran nga kinahanglan ang lista magikan na lang sa barangay ug i-certify sa kapitan aron nga kung adunay mga kakulian siya maoy manubag niini. Apan aduna usab ni question nga kung iagi sa barangay basin og masagulan og pamulitika ilabi na nga naghinangat ang barangay election. Isip rekomendasyon mas maayong makigalayon na lang sa mga transport cooperatives. Apan sigon pa ni Siasar nga daghan nga mga sources ang ilang gikuhaan og lista aron sa pagsiguro nga kwalipikado ang mga benepisyaryo. Nisugyot usab si Konsehal Mikel Rama nga ipatuman ang anti-EPL provision aron nga walay mga politiko ang mopartisipar sa paghatag sa maong ayuda. Matod usab ni Konsehal Philip Zafra nga kinahanglang mag-issue ang mayor og executive order na nakalatid ang guidelines para sa pagpatuman sa driver subsidy program. Ang fuel subsidy ipaagi sa cash aron nga daling madawat sa mga benepisyaryo. Apan gitataw sa Chief of Staff sa Mayor nga di na magkapareha ang kantidad nga makuha sa matag driver, ilabi na kung aduna na sila'y nadawat gikan sa national. Example, tricycle drivers, nakadawat naman sila sa national government. So we're not giving an equal amount to all drivers but equitable based from those who are beneficiaries already from the national government. Para sa atong mga katropa nga gustong paligunon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusa ang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News. XFM report.